جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں ifactioner.com کے لرن انگلش تھرو ہندی اینڈ اردو لیسن سیریز میں لیسن نمبر 17 میں ہم انگلش کے کچھ مزید ورڈز اور سینٹینسز سیکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، اٹس a mistake، اٹس a mistake، اٹس اے مسٹیک۔ اٹس جو ہے اٹ از کی شارٹ فارم ہے، اٹ از اے مسٹیک۔ یہ غلط ہے، یہ غلطی ہے، اٹس اے مسٹیک۔ یہ خوفناک ہے، اٹس ٹیریبل، اٹس ٹیریبل، اٹس ٹیریبل۔ یہ خوفناک ہے، اٹس ٹیریبل۔ یہ بہت اچھا ہے، بہت اعلیٰ ہے، اٹس awesome، اٹس awesome، اٹس awesome۔ یہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اچھا ہے، اٹس awesome۔ کس کو مدد کی ضرورت ہے؟ who needs help، who needs help۔ یہاں پہ دیکھیں ورب کے ساتھ ہم ایس لگا رہے ہیں کیونکہ یہ تھرڈ پرسن ہے، تھرڈ فارم ہے۔ who needs help، کس کو مدد کی ضرورت ہے؟ who needs help۔ میں مدد کرنے کے لیے یہاں ہوں، I'm here to help۔ I'm جو ہے I am کی شارٹ فارم ہے، I'm here to help۔ I am here to help، I'm here to help۔ میں مدد کرنے کے لیے یہاں ہوں، I'm here to help۔ It's a mistake، It's terrible، It's awesome۔ Who needs help؟ I'm here to help۔ آگے چلتے ہیں۔ آپشنز کیا ہیں؟ What are the options؟ یعنی کہ میرے پاس کیا کیا آپشنز ہیں، کوئی آپ کو بتائے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ہوتی ہیں آپشنز۔ What are the options؟ What are the options؟ آپشنز کیا ہیں؟ What are the options؟ کیا آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں؟ Are you looking for something؟ اگر کوئی چیز ڈھونڈ رہا ہو کوئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں Are you looking for something؟ Are you looking for something؟ کیا آپ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں؟ Are you looking for something؟ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے یا آپ کو کیا چیز چاہیے؟ What do you need؟ چاہیے کے لیے ہم want یوز کریں گے۔ یہ جملہ ٹھیک ہے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ What do you need؟ What do you need؟ What do you need؟ کویشچن ہم یہ بھی پوچھ سکتے ہیں Do you need anything؟ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ Do you need anything؟ لیکن آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا چاہیے مطلب تو آپ کہیں گے What do you need؟ یہ کام کر رہا ہے، It's working۔ آپ کوئی پرانا موبائل فون اٹھائیں، آن کریں اور وہ کام کر رہا ہو تو آپ خوشی سے کہیں گے It's working، It's working۔ یہ کام کر رہا ہے، It's working۔ یہ کام نہیں کر رہا ہے، It's not working۔ نہ کام کر رہے ہو کمپیوٹر آپ کا، کوئی گاڑی نہ کام کر رہی ہو تو آپ کہیں گے It's not working۔ یا آپ نے کوئی منصوبہ بنایا ہو وہ کام نہ کر رہا ہو then it's not working۔ یہ کام نہیں کر رہا ہے، It's not working۔ What are the options؟ Are you looking for something؟ What do you need؟ It's working۔ It's not working۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ بہت مددگار ہے، It's very helpful۔ ہیلپ مدد، ہیلپ فل جو مدد سے بھرا ہو، It's very helpful۔ It's very helpful۔ کسی نے آپ کو کوئی کتاب دی ہو ایگزامس میں تیاری کرنے کے لیے اور آپ کو بہت ہیلپ دے رہی ہو تو آپ کہیں گے It's very helpful۔ یہ بہت مددگار ہے، It's very helpful۔
یہ تو چمتکار ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں نا یہ چمتکار ہے. اٹس اے میریکل. میریکل یہ میرا کا کلہ نہیں ہے. اٹس میریکل. اٹس اے میریکل. اٹس اے میریکل یہ تو چمتکار ہے. اٹس اے میریکل. تم کس طرح سیکھتے ہو؟ آپ اگر انگلش سیکھ رہے ہو، جس سے آپ یوٹیوب سے انگلش سیکھ رہے ہیں آئی فیکشنر کے لیسنس کے ذریعے، تو آپ کو کوئی دوست پوچھے تم کس طرح سے سیکھتے ہو، تو اس کی انگلش ہے ہاؤ ڈو یو لرن. ہاؤ ڈو یو لرن. ہاؤ ڈو یو لرن. تم کس طرح سے سیکھتے ہو. تم کس طرح سیکھتے ہو. ہاؤ ڈو یو لرن. میں سن کے مشق کرتا ہوں. I practice by listening. I practice by listening. Listening. Listen سے listening. ٹھیک ہے جی. listen کا مطلب ہوتا ہے سننا. listening مطلب present continuous tense, past continuous یا future continuous tense میں ing لگا دیتے ہیں ہم verb کے آخر میں. I practice by listening. میں سن کے مشق کرتا ہوں. I practice by listening. جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں مشق کرتا ہوں. I practice when I am free. I practice when I am free. when جو ہے یہاں پہ ایک کنجنکشن ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ دو جملے ہیں. I practice فل جملہ ہے، پورا جملہ ہے. مشق کرتا ہوں. I am free میں فری یا فارغ ہوتا ہوں یا فارغ ہوں. جب ہم نے ان دونوں جملوں کو آپس میں ملانا ہو تو اس کے لیے ہم کنجنکشن ورڈز، کنجنکشنز یوز کرتے ہیں، اور when ان میں سے ایک کنجنکشن ہے. I practice when I am free. جب میں فارغ ہوتا ہوں تو میں مشق کرتا ہوں. I practice when I am free. It's very helpful. It's a miracle. کچھ لوگ اس کو میراکل بھی پڑھتے ہیں، لیکن اچھی پروننسیشن میرے خیال سے ہے میریکل. ٹھیک ہے جی. ہاؤ ڈو یو لرن. آئی پریکٹس بائی لسننگ. آئی پریکٹس وین آئی ایم فری. آگے چلتے ہیں. انگریزی آسان ہے. انگلش از ایزی. یہاں پہ ای جو ہے یہ چھوٹا ہے، یہ ٹائپو ہے ایک. ٹھیک ہے جی. انگلش از ایزی. انگلش از ایزی. انگریزی آسان ہے. انگلش از ایزی. انگریزی مشکل ہے. انگلش از ڈیفیکلٹ. انگلش از ڈیفیکلٹ. ایزی، ڈیفیکلٹ. انگلش از ڈیفیکلٹ. انگریزی مشکل ہے. انگلش از ڈیفیکلٹ. میرے تلفظ کو مشق کی ضرورت ہے. مائی پروننسیشن. بہت سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں، پروناؤنسیشن کہتے ہیں. پروناؤن اٹس پروننسیشن. ٹھیک ہے جی. پروننسیشن. مائی پروننسیشن نیڈس پریکٹس. مائی پروننسیشن نیڈس پریکٹس. مائی پروننسیشن نیڈس پریکٹس. میرے تلفظ کو مشق کی ضرورت ہے. مائی پروننسیشن نیڈس پریکٹس. کیا تم بھی انگریزی سیکھ رہے ہو؟ آر یو لرننگ انگلش ٹو. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں بھی کے لیے ہم آلسو کا بھی یوز کرتے ہیں اور کبھی ٹو یوز کرتے ہیں. اس کے لیے میں ایک اور لیسن بناؤں گا جس میں آپ کو آلسو اور ٹو کا بھی یوز کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. آر یو لرننگ انگلش ٹو. کیا تم بھی انگلش سیکھ رہے ہو؟ آر یو لرننگ انگلش ٹو. یا اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ تم ہندی کے ساتھ انگلش بھی سیکھ رہے ہو، تو آپ وہ کہیں گے آلسو اس وقت یوز کریں گے. ٹھیک ہے جی. کیا تم بھی انگریزی سیکھ رہے ہو؟ آر یو لرننگ انگلش ٹو. مجھے تلفظ کے ساتھ مسائل ہیں. I have problems with pronunciation.
यहाँ पे आई हैव भी पढ़ सकते हैं आप इसको, आई अपोस्ट्रॉफी वी ई लिख के, आई हैव प्रॉब्लम्स विद प्रोनाउंसिएशन, आई हैव प्रॉब्लम्स विद प्रोनाउंसिएशन, आई हैव प्रॉब्लम्स विद प्रोनाउंसिएशन. English is easy, English is difficult. My pronunciation needs practice. Are you learning English too? I have problems with pronunciation. आगे चलते हैं. ये आम बात है, यानी कि ये आम होता है, यहाँ पे इस तरह होता रहता है. It's normal. It's normal. It's normal. ये आम बात है. It's normal. देखने के लिए अच्छी गैर मुल्की फिल्में कौन सी हैं? What are good foreign films? जो लोकल फिल्म्स होती हैं वो लोकल फिल्म्स हैं, और जो बाहर की फिल्में हैं गैर मुल्की हैं वो फॉरेन होती हैं. जिससे हम कहते हैं ये फॉरेनर है, ये गैर मुल्की है, ये कहीं बाहर से आया है. What are good foreign films to watch? ठीक है जी, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं. What are good foreign films? किस लिए? To watch. What are good foreign films to watch? देखने के लिए अच्छी गैर मुल्की फिल्में कौन सी हैं? What are good foreign films to watch? मैं मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में सीख रहा हूँ, या मुझे मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में सीखना पसंद है. ठीक है जी, यहाँ पे आई लाइक लिखा हुआ है, इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि पसंद है. अगर ये होता कि मैं मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में सीख रहा हूँ तो आप सिंपली लिखते आई एम लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स. मुझे मुख्तलिफ सकाफ़तों के बारे में सीखना पसंद है, तो उसका होगा आई लाइक लर्निंग about different cultures. I am learning about different cultures. I like learning about different cultures. मुझे आराम करने की ज़रूरत है. I need to rest. मुझे आराम की ज़रूरत है. I need rest. मुझे आराम करने की ज़रूरत है. I need to rest. I need to rest. मुझे आराम करने की ज़रूरत है. I need to rest. मैं घर पर अकेली हूँ. आप अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करें, वो ये कहे कि मैं घर पर अकेली हूँ, तो समझें आपकी लॉटरी निकल आई. I am home alone. I am home alone. ठीक है जी, I am home alone. मैं घर पर अकेली हूँ. I am home alone. It's normal. What are good foreign films to watch? I like learning about different cultures. I need to rest. I'm home alone. Guys and girls, अब टाइम हुआ है लिसनिंग स्किल्स बेहतर करने का. इस दफ़ा जो है मैं पूरा का पूरा लेसन इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ रिपीट करूँगा. आप गौर से सुने. It's a mistake. It's terrible. It's awesome. Who needs help? I'm here to help. What are the options? Are you looking for something? What do you need? It's working. It's not working. It's very helpful. It's a miracle. How do you learn? I practice by listening. I practice when I'm free. English is easy. English is difficult. My pronunciation needs practice. Are you learning
English 2. I have problems with pronunciation. It's normal. What are good foreign films to watch? I like learning about different cultures. I need to rest. I'm home alone. Guys and girls, अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं हिंदी और उर्दू में जुमला बोलूँगा। आपको यहाँ से उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ के इंग्लिश में बोलना है। इससे आपकी इंग्लिश प्रोनंसिएशन और इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बेहतर होंगी। शुरू करते हैं। ये गलती है, बोलें जी, इट्स अ मिस्टेक। ये खौफनाक है, बोलें जी, इट्स टेरेबल। ये बहुत अच्छा है, बोलें जी, इट्स ऑसम। किसको मदद की ज़रूरत है, बोलें बिल्कुल ठीक, हु नीड्स हेल्प। मैं मदद करने के लिए यहाँ हूँ, बोलें जी, आई एम हेयर टू हेल्प। ऑप्शंस क्या हैं, बोलें जी, व्हाट आर द ऑप्शंस। क्या आप कोई चीज़ तलाश कर रहे हैं, बोलें जी, आर यू लुकिंग फॉर समथिंग। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, बोलें जी, व्हाट डू यू नीड। ये काम कर रहा है, बोलें जी, इट्स वर्किंग। ये काम नहीं कर रहा, बोलें जी, इट्स नॉट वर्किंग। ये बहुत मददगार है, बोलें जी, इट्स वेरी हेल्पफुल। ये चमत्कार है, ये मौजज़ा है, बोलें जी, इट्स अ मिरेकल। तुम किस तरह सीखते हो, बोलें जी, हाउ डू यू लर्न। मैं सुन के मश्क करता हूँ, बोलें जी, आई प्रैक्टिस बाय लिसनिंग। जब मैं फारिग होता हूँ मैं मश्क करता हूँ, बोलें जी, आई प्रैक्टिस व्हेन आई एम फ्री। अंग्रेज़ी आसान है, बोलें जी, इंग्लिश इज़ ईजी। अंग्रेज़ी मुश्किल है, बोलें जी, इंग्लिश इज़ डिफ़िकल्ट। मेरे तलफ़्फ़ुज़ को मश्क की ज़रूरत है, या मुझे तलफ़्फ़ुज़ मतलब अगर आपने बेहतर करना हो तो इसलिए आप ये जुमला बोलेंगे, बोलें जी, माई प्रोनंसिएशन नीड्स प्रैक्टिस। और मुझे अपने तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर करने की ज़रूरत है, आई नीड टू इम्प्रूव माई प्रोनंसिएशन। तुम भी अंग्रेज़ी सीख रहे हो क्या, बोलें जी, आर यू लर्निंग इंग्लिश टू। मुझे तलफ़्फ़ुज़ के साथ मसाइल हैं, बोलें जी, आई हैव प्रॉब्लम्स विद प्रोनंसिएशन। यहाँ पे आप आईव भी लिख सकते हैं, आई अपोस्ट्रोफी वी, आईव प्रॉब्लम्स विद प्रोनंसिएशन। ये आम बात है, बोलें जी, इट्स नॉर्मल। देखने के लिए अच्छी गैर मुल्की फिल्में कौन सी हैं, बोलें जी, व्हाट आर गुड फॉरेन फिल्म्स टू वॉच। मैं मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में सीख रहा हूँ, या मुझे मुख्तलिफ़ सकाफ़तों के बारे में सीखना पसंद है, बोलें बिल्कुल ठीक, आई लाइक लर्निंग अबाउट डिफरेंट कल्चर्स।
اور اگر یہ ہوتا کہ میں مختلف ثقافتوں کے بارے میں سیکھ رہا ہوں تو آپ کہتے I am learning about different cultures. مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے. بولیں جی I need to rest. میں گھر پر اکیلا ہوں. بولیں بالکل ٹھیک I'm home alone. گائز اینڈ گرلز بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. دھنیہ واد کہ آپ نے مجھے اس لیسن کے لیے جوائن کیا. مزید ایکسرسائزز اور لیسن کے لیے ifactioner.com پہ وزٹ کریں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں. میں آپ سے ملوں گا بریک کے بعد. Until then, take care. Bye.